জঙ্গি সংগঠন জৈশে মোহাম্মদের প্রধান, যার নাম হচ্ছে মাসুদ আজহার, তার একটি অডিও ক্লিপ ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও এই অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি নিউজ লাইভ বাংলা, তবে সেই অডিও ক্লিপে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তিনি বলছেন একজন নয়, দুজন নয়, 100 নয়, 1000 নয়, হাজার হাজার পাক জঙ্গি ইতিমধ্যেই কিন্তু একেবারে তৈরি ভারতে হামলার জন্য, যার জন্য বর্তমান উদ্বেগে রয়েছে ভারতীয় সেনা। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি, যে অডিও বার্তা সামনে এসেছে, যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি, তবে এই অডিও বার্তা ঘিরে কিন্তু একেবারে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এবং তিনি বলেছেন যদি এই বাক্য সত্য হয়, যদি এই ঘটনা সত্য হয়, তিনি বলেছেন যদি সংখ্যাটা তিনি বলে দেন কতজন পাক জঙ্গি রয়েছেন, তাহলে কিন্তু ভারতের সংবাদ মাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি হবে। এবং আরো বিভিন্ন কথা তিনি বলেছেন সে অডিও বার্তায়, আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে রাখি। ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के साथ बड़ा लाड फरमाया है।